Dobrodošli na MM Garaže. Gledate serijal u kome kupujem, sređujem i preprodajem vozila. Cilj je da približimo ovaj posao široj publici kako bi svako mogao nešto da nauči pa i sam ostvari zaradu. Da vas podsjetim, snima se u Sloveniji, počeli smo sa samo 100 evra i trenutno smo na 17.065 evra. Za današnju epizodu spremio sam vam Mercedes B klasu, model B200 iz 2013. godine. Ispod haube ima dizel motor sa 100 kW, a na satu nešto više od 220.000 km. Pa hajde da vidimo šta zapravo nudi jedan ovakav Mercedes, koliko vredi i da li se na njemu može zaraditi. U odnosu na slabiji B180, ova verzija B200 dolazi sa nešto jačim motorom i boljim performansama, ali bez da previše troši. To je onaj balans koji većina vozača zapravo i traži, dovoljno snage da auto ide kako treba, a da i dalje ostane razuman po pitanju potrošnje i održavanja. Zato je B200 uglavnom traženiji, jednostavno pruža više, a razlika u cijeni obično nije drastična. Sve je počelo kada sam dobio poruku sa ponudom za B klasu koja je imala problem sa neispravnom diznom. Cijena je bila pristupačna pa sam odmah otišao da je pogledam i kupio auto. Čim sam dovezao auto u garažu, bacio sam se na posao da vidim u čemu je problem. Prvo sam odspojio konektor sa dizne, odšrafio šraf T45 koji je drži i skinuo cevčicu za povrat goriva kao i cev za dovod goriva, koju sam odšrafio i sa gornje i sa donje strane. Pokušao sam da razmrdam diznu šrafcigerom, ali bila je previše za pekla. Zato sam vratio cev za dovod goriva i iskoristio je kao polugu. I vrlo brzo sam uspeo da izvadim diznu. Zatim sam koristio snažno sredstvo na bazi kiseline da očistim svu naslaganu skramu koju je pritisak napravio. To je vrlo tvrdokoran talog, gotovo skamenjen, pa sam koristio šrafciger i druge alate da ga što temeljitije očistim. Na kraju sam sve dodatno izduvao kompresorom. Uz pomoć tanke žice izvadio sam podlošku i otkrio pravi uzrok problema. Sama dizna je vjerovatno ispravna, ali je podloška bila istrošena. Zbog toga dizna nije radila kako treba. Sljedeći korak je bio čišćenje dizne čeličnom četkom na bušilici, zamena stare podloške novom i vraćanje svega na svoje mesto u obrnutom redosledu. Kada sam zašrafio diznu, blago sam je udario čekićem kako bi se pravilno ulegla u bakarnu podlošku i lepo zadihtovala, a zatim sam dodatno zategnuo šraf. Auto je sada mogao da se upali, ali je motor i dalje radio nepravilno na 3 cilindra. Sljedeći korak bila je test vožnja. Vozio sam duže vremena na oko 4000 obrtaja. U jednom trenutku kada je pritisak narastao, dizna je počela da propušta gorivo pravilno i motor je konačno počeo da radi kako treba. Sve u svemu, problem nije bila sama dizna, već istrošena podloška. Njeno čišćenje i zamena podloške rešili su problem i motor sada radi stabilno, a popravka je koštala samo 2 evra. Da se podsjetimo, u kasi iz prethodnih projekata imamo 17.065 evra. B klasu sam uspeo da ispregovaram iz 4.500 na 4.100. Podloška je bila samo 2 evra. Jedan problem smo rešili, ali još je preostalo da ugasimo sve lampice na instrument tabli. Sljedeći zadatak bio je dopunjavanje tečnosti za vetrobransko staklo. Možda deluje mala stvar, ali je važna. Pre prodaje uvek treba proveriti da nijedna lampica ne svetli. Čak i kada je reč o nečemu jednostavnom poput ove sitnice. Paljenje lampica može kupcu ostaviti loš prvi utisak, a u stvarnosti ovo je lako i jeftino rešiti i automobil izgleda mnogo bolje i uređenije kada sve funkcioniše kako treba. Kada sam to rešio, sljedeća lampica na tabli bila je za levi žmigavac u retrovizoru. Na prvi pogled se vidjelo da je ogledalo vjerojatno bilo udareno ili zakačeno, što sam kasnije potvrdio kada sam ga rasklopio. Krenuo sam sa skidanjem poklopca, sa unutrašnje strane sam odvio 2 T20 šrafa koje drže sam žmigavac
Nakon toga sam stari skinuo i montirao novi. Provjerio sam da li sada radi i sve funkcioniše savršeno, tako da sam rešio još jednu lampicu. Sljedeći na redu bili su brisači koji su pravili užasan zvuk pri radu. Primetio sam da su još uvijek bili fabrički Mercedesovi, što znači da verovatno nikada nisu menjani. Kupio sam nove kvalitetne brisače i zamenio ih vrlo jednostavno jednim klikom. Sada rade odlično i tiho kako i treba. Na kraju je ostala još lampica za mali servis, bilo bi stvarno šteta ne odraditi ga jer je auto generalno u veoma dobrom stanju. Također primetio sam da je zaštita ispod blatobrana nakrivljena i loše stoji, što kvari celokupan utisak u autu, pa ću i to srediti da sve izgleda uredno i kako treba. Ovaj auto ima tačno 220.000 km, što mi je pomalo smešno jer na našim prostorima kad god se obori kilometraža nekako uvek završi baš na magičnih 220.000. Ali u ovom slučaju kilometraža je proverena preko Car Verticala i sve je čisto bez ikakvih problema. To međutim nije bio slučaj sa ovim drugim Mercedesom iz izveštaja, kod njega je kilometraža vraćena, auto je bio slupan i imao je bukvalno sve moguće nepravilnosti. Pogledajte samo koliko upozorenja ima u izveštaju. Zato pre nego što kupite bilo koji polovan auto, obavezno ga proverite preko Car Verticala, koristite kod MMGarage i dobijete 30% popusta na svaku proveru. Tako ćete tačno znati šta kupujete i pritom podržati kanal. Skinuo sam točak da bih imao bolji pristup i pregled stanja zaštita ispod vozila. Nedostajalo je nekoliko šrafova, a prilikom skidanja prednjeg branika ranije nisu pravilno upasovali donji poklopac motora. Ništa ozbiljno, sve će se rešiti sa par novih šrafova. Zatim sam odvio šraf na karteru i spustio staro ulje. Uz pomoć univerzalnog alata skinuo sam kućište filtera ulja. Uz novi filter dolaze 3 nove gumice, pa sam ih sve zamenio, skinuo stare, postavio nove u istom redosledu, ubacio novi filter i vratio kućište na svoje mesto. Nakon toga sam skinuo kućište vazdušnog filtera. Vidimo da je bio u prilično lošem stanju, očigledno dugo nije menjan. Očistio sam kućište i ugradio nov filter. Za to vreme je ulje već isteklo, pa sam vratio šraf na karter, stavio novu bakarnu podlošku i dolio sveže ulje. Staro ulje uvek sipam nazad u praznu ambalažu, tako ne pravim nered i lako ga mogu odneti na reciklažu. Sa suvozačive strane ispod kasete nalazi se kućište kabinskog polen filtera. Izvadio sam stari filter koji je bio dosta zaprljan i ubacio nov. Važno je obratiti pažnju na oznaku strelice koja pokazuje smer protoka vazduha da filter bude pravilno okrenut. Na kraju sam dao kontakt i istovremeno pritisnuo dugme OK i dugme za poziv. Držao ih oko 5 sekundi i na bordu se pojavio servisni meni. Tu sam resetovao servisni interval. Za kraj sam popunio listić da postoji evidencija o urađenom servisu i kao dokaz novom kupcu čisto da zna da je sve odrađeno. Upisat ćemo troškove na tablu. 3 € tečno za pranje vetrobranskog stakla, 20 € žmigavac, 25 € brisači, 55 € je koštao materijal za mali servis,
Prelazim na preko potrebno pranje automobila. Kao i uvek počinjem od točkova, prvo ih ispiram vodom, zatim nanosim jako sredstvo za čišćenje felni i ostavljam ga da deluje minut 2. Nakon toga četkicom detaljno čistim svaku felnu i ponovo ih ispiram. Zatim ispiram ceo auto kako bih uklonio veće čestice prašine i prljavštine. Nakon toga ručno perem vozilo mikrofiber rukavicom i auto šamponom bez dodataka. Trudim se da budem detaljan i da svaki potez preklapa prethodni kako ne bih preskočio ni jedan deo karoserije. Tako osiguravam da je vozilo ravnomerno oprano i da je sva prljavština skinuta. Kada završim sa pranjem, ponovo ispiram auto. Štokove od vrata ispiram blagim pritiskom vode, nanosim penu i četkicom čistim naslage prljavštine, zatim sve ispiram. Sljedeći korak je poliranje. Vozilo je crne boje pa se na njemu posebno vide sve ogrebotine i oštećenja laka. Pogledajte haubu, gotovo je siva od sitnih ogrebotina. Na ovom delu sam uradio probno poliranje. I evo razlike pre i posle. Već nakon jednog prelaza razlika je ogromna. Koristim posebni nastavak kako bih ispolirao najizgrebanije delove, posebno ispod kvaka, gdje se lak najčešće ošteti od noktiju. Za samu kvaku koristim nastavak i rotacionu polirku. Farovi su u generalno dobrom stanju, pa sam ih samo blago ispolirao da im vratim sjaj. Isto sam radio sa zadnjim svetlima. Rezultat je odličan, boja je ponovo dobila dubinu, auto izgleda sveže, negovano i potpuno drugačije. Stari čepovi na felnama su izbledeli, pa sam ih zamenio novim, crnim, koji se lepo uklapaju s boju auta. Taj mali dodatak vizualno je podigao izgled celog vozila. Na kraju sam premazao gume zaštitnim premazom i time dobio uredan, sveži, kompletan izgled točkova. Prelazim na sređivanje interijera. Ovaj auto ima svetlu, belu unutrašnjost, što mi uvek bilo prelepo jer otvara prostor, čini kabinu svetlom i prijatnom za vožnju. Iako mnogi kupci izbjegavaju svetle unutrašnjosti zbog mišljenja da se brže prljaju, ja ih iskreno volim jer uvek izgledaju luksuznije kad su čiste. Započinjem detaljno usisavanje. Prljavštinu i nečistoće iz tepiha razrađujem pomoću tornadora, a zatim sve ponovo usisavam. Plastične gumene površine, uključujući pedale, čistim univerzalnim sredstvom, četkicom i brišem mikrofiber krpom. Isto ponavljam i na svim ostalim površinama i dodatno sušim pomoću kompresora.
Na naslonu za ruku možete vidjeti jasan primjer pre i posle čišćenja, razlika je ogromna. Za sedišta koristim sredstvo za čišćenje tekstila, nanosim ga ravnomerno, zatim četkam pomoću nastavka na bušilici i izvlačim prljavštinu ekstraktorom. Dve tvrdokorne fleke čistim dodatno paročistačem. Pošto su i dalje bile blago vidljive, upotrebio sam i sredstvo za tekstilni namještaj Vanish, koji sam ostavio da deluje par minuta. Zatim iščetkao i izvukao preostalu prljavštinu. Ovdje se još uvijek malo vide, ali kada su se sedišta potpuno osušila, fleke su gotovo nestale. Nastavljam s čišćenjem vrata, plastične površine čistim univerzalnim sredstvom, četkicom i mikrofiber krpom, a tekstilne delove na isti način kao i sedišta. Tekstil cleaner, četka, ekstraktor. Gumene tepihe najprije ispiram, zatim nanosim sredstvo za čišćenje, četkam u svim smerovima i ponovo ispiram. Ispod sedišta prskam autoparfem koji će dugo zadržati svež i prijatan miris u kabini. Pogledajte kako sada interijer izgleda, čisto, negovano i potpuno osveženo. Sitnice prave najveću razliku i ovo je pravi primjer za to. Istrošene prekidače ću prefarbati flomasterom. Šalim se naravno, to sam jednom uradio na jeftinom autu gdje je novi prekidač koštao skoro pola vrijednosti samog vozila. Tada sam objasnio da jednostavno nije malo smisla ulagati više nego što auto vredi, ali sam svejedno pokupio kritike u komentarima. Sada je međutim situacija drugačija, radimo na ozbiljnijem automobilu i tu svaka sitnica pravi razliku. Zato sam kupio potpuno nove prekidače koji su itekako doprinijeli celokupnom utisku interijera. Stari volan je bio gumeni i već dotrajao, pa sam na otpadu pronašao originalni kožni volan. Pre montaže sam ga temeljno očistio all-purpose sredstvom, posebno oko dugmića i teško dostupnih mesta. Nakon čišćenja je dobio lep fabrički mat izgled. Skidan stari volan, oslobađen kopču airbaga, raskačinjen konektor, odvijan centralni imbus šraf, skidan stari volan, i montiram novi. Na šraf nanosim Loctite, vraćam airbag i završavam montažu. Razlika je više nego očigledna, novi kožni volan ne samo da vizualno podiže unutrašnjost, već spadaju dodatnu opremu, pa smo time i realno povećali vrednost automobila.
Upisat ćemo troškove na tablu. Sredstva za pranje su koštala 14 evra, napisao sam 14 da bi zaokružili broj. Poklopci za felne su koštali 16 evra, 35 evra prekidači za stakla i 50 evra volan. Kao što znate, do sada smo uspješno završili 2 nagradne igre i izvukli pobednike, a sada je red došao na 3. Ovoga puta poklanjam IPO Tools pištolje za farbanje. Izvlačim 2 pobednika, drugo mjesto dobija mini pištolj, a prvo mjesto osvaja veliki pištolj za farbanje. U svaki pištolj idu po 3 igle i dizne, a na mom kanalu imate i detaljan video u kojem objašnjavam kako se koriste. Ovi pištolji su vrhunskog kvaliteta i bit će više nego dovoljni za sve vaše projekte kod kuće. Sve što treba da uradite ovog puta, malo je drugačije nego ranije, zapratite profil Coco San na Instagramu i pod prvom objavom označite jednu žensku osobu. Ostavit ću vam link do profila u opisu. Izvlačenje će biti tačno mjesec dana od objavljivanja ovog videa na mom Instagram profilu, tako da ne zaboravite da zapratite i moj profil kako ne bi propustili izvlačenje. Srećno svima! Uživajte u finalnim kadrovima. Auto je prodat za 5400 evra, a u kasi trenutno imamo 18145 evra. Zarada na B klasi bila je 1080 evra, što je zaista odličan rezultat. Iskreno verujem da bih mogao izvući nešto više, ali u tom trenutku potražnja nije bila velika, bilo je vreme godišnjih odmora i sve je nekako usporilo. Ipak želeo sam da auto prodam što pre kako bih mogao da izbacim video. Pozdrav MM Garaže.